Y después ¿Me puedo parar acá? Okay, we can start. Sorry. Okay. Good day to all. We can start with a prayer. Buenos días para todos. Empezamos con la plegaria. Gently relax yourself and close your eyes. Cerramos los ojos y nos relajamos. Place your palms facing up in your thighs. Ponemos las palmas de las manos mirando hacia arriba. Inhale deeply and exhale. Inhalamos profundamente y exhalamos. Chant 3 times Om along with me. Cantamos Om 3 veces. Om. 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 Hear the mantra and possible you can repeat. Escuchamos el mantra y si es posible lo repetimos. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevasishyate Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti. Dhyanamoolam Gurumurtim Dhyanamoolam Gurumurtim. Pujamoolam Gururpadam Pujamulam Gurupadam. Mantramoolam Gururvakyam Mantramulam Guruvakyam. Mokshamoolam Gururkripa Mokshamulam Guru Kripa. Gently relax and relax yourself and open your eyes. Nos relajamos y abrimos los ojos. So great. So today we are going to have a satsang. Genial que hoy vamos a tener un satsanga. I think you all practiced, some of people are practiced today 108 Surya Namaskar. Y creo que algunos de ustedes han practicado los 108 Surya Namaskar. So shall I see who and all? They can raise the hand. Que pueden levantar la mano quiénes son los que lo hicieron. So great, so wonderful. Hope you all feel more energetic after doing. Yes. Todos sientan mucha energía después de haberlo hecho. So very nice, and possible you can try to practice often. Y es muy bueno y que si es posible el que lo practiquen a menudo. So now we are going to talk on the topic. It's called in the yogic life on our modern days. Vamos a hablar del tema de hoy que es la vida yógica en los días modernos. So how to lead a yogic life in the modern days. Sería cómo hacer para vivir una vida yógica en la modernidad. So mostly there is a lot of discussions, lot of people also give this kind of discussions. Whenever they are talking,
the topic is related with the materialistic life and spiritual life. Es un tema del que se habla muy a menudo, pero normalmente cuando se habla de esto, se habla de incluir la vida espiritual. So mostly the people always differentiate between that you can live your life and you can yogic life is one choice, and yogic life means very being in a spiritual way. Normalmente se habla de cómo incluir la vida espiritual y cómo tener una espiritualidad o una vida yogica en la vida moderna. And another thing is always they feel that the life which we are living is different, and if you are spiritual, and that life is different. Y que la vida en la que estamos viviendo es diferente si le incluimos una vida espiritual. So mostly they will differentiate between these two. Entonces se hace esa diferencia entre estas dos cosas. So actually for my way, I like to tell you that there is no difference kind of lives that exist. Desde su punto de vista, él nos dice que no existen diferentes tipos de vidas. So the only thing is that how you live the life is based on the perception of the life, how you are living. That is the matter of the way how you live is the very important. Then the choosing between the title of yogic life and modern life. And La diferencia es la manera en la que vivimos y la manera de la percepción que tenemos de nuestras vidas según nuestras decisiones, nuestras elecciones, incluyendo si elegimos una vida yogica. so why this all differences comes and topics are comes like a modern life and spiritual life, like that materialistic life, like that lot of labels are coming up with spiritual groups. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre de todos esos tipos de vida de los que se hablan en los grupos espirituales como místicas o espiritual? So it is all because that the people think that whatever you are doing now, you can't do if you become a spiritual. So spiritual means something different. Estos temas surgen porque se cree que lo que sea que hagamos no lo podemos hacer si tenemos una vida espiritual, como que son dos vidas diferentes. So here I want to tell you that most of the people thinks that internally or Indian way of explanation, they say, Internamente, o por lo menos la expresión que se usa en India, that mostly they thinks that being spiritual is become renunciation. Significa que ser espiritual implica la renunciar. So mostly they think that if you become a monk or you can renounce your life, then only you can become a spiritual. Únicamente si uno se convierte en monje y renuncia a su vida, se puede convertir en una persona espiritual. So people always thinking themselves that I am materialistic, means I am using all the materials. I can have a car and I have some big house. So this is called a materialistic life. If I live all these things and I'm living with one single room apartment or renounce everything and I'm living simple, is the spiritual life. Entonces las personas creen que tener todas esas objetos materiales los convierten en una persona materialista. Si tengo autos, si tengo casas, soy una persona materialista.
debería de renunciar a todo, irme a vivir un monoambiente y no tener nada, y entonces ahí sí me convertiría en una persona espiritual. So mostly they think that being spiritual means or following the yogic lifestyle, being a yogi means that you want to be a monk. Y se cree que para poder tener una vida yoica o poder convertirse en un yogi, uno se tiene que convertir en un monje. So even in India, in the modern days, I like to explain you that in the modern time, in this kind of a modern society, if the age of 20 or 22, a man or woman going to any yoga practices, the family will restrict them. Y él nos dice que incluso en India, hoy en día, en la modernidad, si una persona de 20 tantos años va a una clase de yoga, los padres o se lo van a prohibir o lo van a restringir. Is it because they think that if they practice like this, then they will end up into the monkship, or they will be renounce their life and they will become a monk? Es porque piensan que si sus hijos van a una clase de yoga, se van a convertir en monjes o que van a rescindir sus vidas para seguir una vida de monje. So this is one kind of extreme, we say. Es un tipo de extremo, se podría decir. And another side, the people are taking this kind of, I already said now, the people distinguish between the materialistic life and yogic life as two different. Y de esta manera las personas que distinguen o diferencian la vida común de la vida yoica como si fueran dos vidas totalmente diferentes. And another dimension is some people are there. They are very much celebrate the yogic life. Y hay otros tipos de personas que tienen un concepto más liberal de la vida yogica. So they will say that we are in a yogic life. So they will buy for a yoga mat for $500. Que son de los que dicen, bueno, voy a hacer yoga, entonces se compran una mat de $500. And they will go to only the kind of a very high-tech yoga studio to practice. Y van al estudio de yoga mejor que haya. And they will wear some kind of a yogic practice, like asana practicing dresses, which is a very branded, some world-known branded companies. Y practican las asanas que más prestigio tengan, digamos. So there is only this kind of a two combinations. Neither will be the people will confuse with the yoga life along with the renunciation, or neither they will go with this kind of modern yoga life, where they will spend like a lot of money to show that they are very much in yogic path. Entonces serían como los dos extremos, las personas que creen que para vivir una vida yogica tienen que renunciar a absolutamente todo, y las otras que practican yoga y se lo quieren mostrar a todo el mundo gastando mucho dinero para eso. So this is kind of a two extreme people are only we can easily find. Son los dos extremos de personas que podemos encontrar fácilmente. So that other third category people are there. Pero hay una tercera categoría de personas. So sometimes they are buy some kind of very costly yoga mats and yoga products. En algunos casos gastan mucho dinero en mats y en productos de yoga. And sometimes they will go for some kind of a very expensive retreats and something.
Y en algunas ocasiones van a esos retiros muy caros. And after 1 week or 10 days later, they completely forget about all this kind of yoga and practices and what they learn from the retreats and something. And after 1 year later, they will see that their yoga mat will be completely covered with a spider web. Y después de una semana de volver del retiro, se olvidan todo lo que aprendieron en el retiro y todo lo que aprendieron en las clases, y un año después encuentran el mat tirado por ahí lleno de tela de araña. So this is the very commonly we can find this kind of people. It's because the most of the people doesn't know how to balance or how to incorporate yoga in their life. Esos son los tipos de personas que normalmente podemos encontrar fácilmente porque la gente no sabe cómo balancear su vida normal con la vida de la práctica. So it like being a yogi is not needed that you want to renounce and you want to go to forest or you want to do the for 6-7 hours of meditation per day. El ser un yogi no significa que uno tiene que irse a un bosque y quedarse ahí meditando por 7-8 horas al día. And at the same way that you don't want to spend all your effort and money completely within the name of yoga and completely be away from the entire society. Y tampoco significa que tenemos que gastar todo nuestro dinero en el estilo de vida yoica y olvidarnos del resto de la sociedad. So it is very simple that you must keep yourself like cruising, like how you're you can float in the like how the one leaf falling in the river and just floating like that effortlessly. You can live a yogic life, and whatever the background or whatever the life you are living, it doesn't matter. You can just live a yogic life effortlessly, like a cruising. Pero en realidad debería de ser algo que no te requiere mucho esfuerzo, como ir sobre el río, como si una hormiga va sobre el río en una hoja y se deja llevar, como flotando en un crucero. Debería ser no debería de requerir mucho esfuerzo. So that is not a big deal because it's very simple to incorporate your life, or you can change your life in the essence of yoga. Es muy simple incorporar nuestra vida en la esencia del yoga. So I'm going to give you some kind of a 5 important checklist. Nos va a dar 5 puntos importantes como una lista. So that checklist is like to check yourself, or you can while going for any travel or any kind of work, you can put some checklist and check that it is properly working or not. Then you can say that yeah, it is working. The checklist is missing something, then you can say we want to repair it back or make it proper to work it. Una lista de chequeo sería como cuando uno está haciendo un trabajo o está haciendo o tiene que viajar y hace una lista de todo lo que necesita, lo que tiene que tener, y vas chequeando, vas poniendo check si está todo, y si te falta algo, entonces puedes saberlo. So if this checklist is all working fine, then it means in the whatever life you are, in that life itself, you are living like a yogi. Es en esta lista que nos va a hacer él para que nosotros controlemos si tenemos todo en nuestra vida yogica. And someone is saying that I am dedicated my life into the yoga, and I renounced and I gone to that very big mountain of Himalayas,
and I am in a very big yogic practice or something, even this checklist is not work for him or she, then automatically we can say even it's renounced and they are in Himalayas, it doesn't matter. They are not living in a yogic life. Y si, incluso si viene una persona y nos dice que se fue al Himalaya y que estuvo meditando ahí por no sé cuántos meses, si uno le dice esta lista y ve que le faltan cosas, entonces nos vamos a dar cuenta que por más de que se hayan ido al Himalaya, no es lo necesario para la lista. Sorry, can you wait for me a minute? Someone Okay. knocking my door. Oh, okay. Una y media te dije. Okay. So the first thing is, I will explain these 5 important things. And you want to understand, this is not only for your physical body, this is also for your mental body. So there is a checklist, 5 points I'm going to give. This checklist is applied for your physical and as well as mental body. Always you want to check both together. Estos 5 puntos que él nos va a dar son para chequear tanto a nivel físico como a nivel mental. Así que a medida que él nos vaya dando los puntos, tenemos que chequearlo en ambos lugares, digamos. So the first thing we want to know, that is detox. Lo primero que tenemos que chequear es la desintoxicación. So the detoxing is on the body. First we can see the detoxification in the body. So how much you kept your body clean? Primeramente tenemos que chequear esta desintoxicación en nuestro cuerpo y qué tanto lo mantenemos limpio. And the detoxification means just not only taking bath or something, that yogic cleansing you are undergoing. It's a periodically you are cleaning your all the physical body, internal organs and external things. Esto no significa únicamente que uno se bañe, sino que tiene que hacer las limpiezas que son tanto internas como externas, en nuestros órganos y demás. So that the same way we also want to see the surroundings of ourselves, like our room or our home, how much often we are kept clean to detoxify ourselves. Because sometimes a non-cleaned house will impact you, right? Y no solamente nuestro cuerpo propio, sino también el ambiente en el que vivimos, nuestras casas, nuestros ambientes, que tanto los mantenemos limpios para que no nos intoxiquen a nosotros. And this is all the detoxification process we can do for our body and the surroundings. Esos son todos los procesos de desintoxicación que tenemos que tener en cuenta de nuestro cuerpo y lo que lo rodea. And the detoxification for our mind is being without egoistic. Y la desintoxicación de nuestra mente, que es el ego, no estar sin ego. Because that egoistic, in the sense, lot of people, if you ask anyone that are you egoistic, and they will say no, I am not at all egoistic. So that itself egoistic, right? Porque incluso si alguien nos dice ¿qué tanto tenés controlado tu ego? Y nosotros decimos no, lo tengo controlado, quiere decir que eso también es el ego hablando. So it means that when you distinguish between you and some other person, like I am not like that, it means that automatically you are differentiating yourself with other people. So when you are dividing yourself with other people, it means that you are egoistic.
Incluso cuando nos estamos diferenciando del resto de las personas y nosotros decimos yo no soy como esa persona, entonces estamos siendo egoístas, nos estamos distinguiendo de los otros. And the basic idea of the ego, a lot of people doesn't aware about, because that toxic thing of the highest toxic thing is nothing but ego. So when you are not having an ego, automatically we can say you detoxified yourself. Y lo que se dice normalmente es que el nivel más alto de toxicidad en nuestra mente es nuestro propio ego. Así que para controlar las toxinas de la mente tenemos que estar sin ego. So there is a small story to make you understand about how to detoxify your ego. I like to share now. Y hay una pequeña historia que él nos quiere contar de cómo hacer para desintoxicarnos del ego. So there was one guru. He was always every day morning around 4 a.m. He will get up and he will do the practice of yoga. Había un gurú que todas las mañanas se levantaba a las 5 de la mañana y hacía sus prácticas de yoga. So there is a lot of his students, mostly they will sleep very long, and they will he will never insist him to do the yoga in the early morning. Y el resto de sus estudiantes o sus maestros dormían hasta tarde y nunca le insistieron que se tenía que levantar temprano o hacer sus prácticas muy temprano en la mañana. So, but one day, what happened when he got up and started doing a practice? That time, while walking, he was stumbled with one student's leg while everyone is sleeping together. So the student got up and he asked, "What you are doing in this time, Guru?" Y entonces una de las mañanas que se levanta y todos sus discípulos dormían en la misma habitación, entonces se levanta y le pisa la pierna a uno de sus estudiantes y lo despierta y sin querer, ¿no? Y entonces el estudiante le dice, ¿qué haces levantado, Guru? So he said that I'm practicing Hatha Yoga, I'm practicing going to do the asanas and something. If you like to join, you can come and join, he said. So the disciple also gone with him and he started practicing. Y entonces le dice que él estaba yendo a hacer sus prácticas y que si quería ir con él, que lo podía acompañar. So after a week, it's gone like that. Every day morning, the disciple also joins with the guru to practice Hatha Yoga. Como una semana y el gurú y su discípulo se levantaban todas las mañanas y se iban a hacer las prácticas. And 1 week later, the disciple asked to the guru, after finishing the practice. Una semana después, el discípulo le pregunta al gurú, después de una semana de seguir haciendo la práctica, después de hacer la práctica, le hace una pregunta al gurú. He showed the other disciples, they are still sleeping. So he showed the other disciple and he asked the guru, "Oh Guru, they are all sleeping like this, like ignorant. So when they are all going to get the kind of idea to practice the yoga in the morning, when they will be enlightened." Le señala a los otros estudiantes que estaban durmiendo y le dice, mira esto cómo duermen, ¿cuándo van a tener el conocimiento de que tienen que levantarse temprano para hacer las prácticas para que se iluminen? So the guru was literally slapped him on his face and he said that 1 week before you are also sleeping in the same form. Entonces el gurú le dio una cachetada y le dice una semana después y seguí durmiendo de la misma manera. So and he said that 1 week practice created you some kind of a ego. That ego only making you asked
So the guru will decide when to step on their legs to awake them to practice. So 1 week before you got the opportunity, they will have their own time to get up and do that. So don't worry about other people. You can follow yourself first. Como que una semana después de hacer la práctica, el ego le creció tanto que pensó que él era mejor que los otros estudiantes porque ellos seguían durmiendo. Entonces le dijo que cada uno tenía su tiempo y que cada uno se iba a llegar a ese momento en el momento que tenía que llegar. So like that, when you start practicing, you might have some kind of a very nice organic food or yogic food or something. So immediately you will have the ego within you. You don't know, without knowing that itself, the ego will come inside. Inmediatamente cuando empezamos a hacer las prácticas y cambiar nuestra alimentación y todo en pos a eso, sin saberlo, nuestro ego entra en acción. So, but what happens if someone is eating some kind of junk food or something, then you will start giving the lecture on them. Y entonces vamos a ver a una persona al lado nuestro comiendo comida chatarra y inmediatamente vamos a intentar darle una lección. So when you are feeling yourself that you are different because of practice of yoga or something, actually it means that yourself inside, there is a ego was sprouted. So you always want to keep on detoxify yourself, keep on questioning yourself that am I differentiating myself from the society and the people around me? Then I must detoxify my mind. Siempre que pensemos que por hacer las prácticas nos estamos diferenciando de los demás, entonces es cuando nos estamos intoxicando de ego y es cuando nos tenemos que dar cuenta que tenemos que empezar a desintoxicarnos. So the detoxification in the two way, I said, in the physical body around us and as well as in our mental body. Is it clear? Entonces él nos dice que la desintoxicación tiene que ser siempre en nuestro cuerpo físico, en el ambiente de donde está nuestro cuerpo físico, en nuestros alrededores y también a nivel mental. And the next thing I want to tell you, that is the strongness. ¿Cuál es el siguiente? Sorry, which one was the next one? The next one is the strongness, being strong. La fuerza, o ser fuerte. The strongness means not like making some muscles and making very strong yourself. So the strongness means like you want to do some kind of activity with the same way, in the same approach forever. La fuerza no significa que uno tiene que hacer músculos y poder levantar muchos pesos, sino que es la capacidad de hacer lo mismo durante mucho tiempo. It is like, for example, every day if you got up, then you might you are brushing your teeth or something. That practice of yoga you want to dedicate in a part in your life, and every day you want to do the practice without fail in that time. Did you got me, or it's got cut? I get cut, or you? Mine. You can repeat the last, because Yeah, that you want to give a small time for your every day. You want to keep particular time for practicing the yoga. So that kind of time you want to follow very strongly. Que tenemos que hacernos un tiempito todos los días para nuestras prácticas, y esa práctica la tenemos que hacer con fuerza, o sea, mantenerla.
So what happens, like you want to be very strong for that. That is my first priority. You want to keep the priority and you want to practice that. Y lo que sucede que para eso es necesitamos ser muy fuertes para hacerlo todos los días. And in the mind also, you want to keep that, okay, today I got up in the morning, I feel a bit lazy, so tomorrow I can practice. Like that, we don't want to postpone. So the mind also want to be have a strongness, as well as the body also want to be have that strength to practice. So that we want to ensure. Es como que un día nos levantamos y decimos, ay, bueno, hoy tengo un poco de fiaca, hoy no lo hago, mañana lo sigo. Tenemos que tener la fortaleza para poder hacerlo todos los días sin descontinuarlo, digamos. Nuestra mente tiene que estar lo suficientemente fuerte para que nos deje hacer la práctica todos los días. So for the mind also, you want to give the priority of practice. And for your body also, you want to say that the practice is important. So that kind of both in your mental body and physical body, you want to ensure your strength or your strongness towards practice. Y entonces tenemos que fortalecer nuestra mente también para que priorice la práctica, dé prioridad a la práctica entre las actividades que tenemos todos los días y que nos permita hacer la práctica todos los días. La fuerza tiene que ser tanto física para que el cuerpo nos permita hacer la práctica y mental para que la mente también nos permita hacer la práctica. So this kind of a commitment, we can say that to be work or practice the yoga with commitment. Es un compromiso que tenemos que asumir con la práctica o con el yoga. So that is called the strongness in the mind and body. That is in a way we say that committed way of practice. Entonces, la fuerza vendría a ser el compromiso que tenemos en nuestra práctica diaria. So the next thing is that serve. The next one is the serve. Sorry, wait. The next thing is the serve. Do you able to hear me? Yes, now I can hear you. Yeah. ¿Cuál era el tercero? Servicio. ¿Servicio? Servicio, sí. El tercer punto es servicio. So the service means like feeding the thousands of people and taking some village or some kind of 10, 15 houses into your support, or going for some kind of rehabilitation center. It is not a kind of the service I am talking about. El tipo de servicio del que habla no es cuando uno va a esos lugares donde cientos de personas van a buscar comida, apoyo, o van a servir o viajar a una aldea lejana para servir. No es ese tipo de servicio que está hablando. So the service is a very noble service. The people always say, most of the time whenever they are talking to me, they say that I like to serve this society. I like to feed so many people. I want to spend money for so many people's education, like that. But I don't have money, Swamiji. What I can do? El tipo de servicio de que se habla normalmente es de las personas que dicen quiero hacer un servicio, quiero enseñarle al resto de la sociedad lo que he aprendido, quiero gastar mucho dinero en alguna fundación, pero no tengo dinero para gastar en una fundación, entonces, ¿qué puedo hacer? So if I have money, there like millions of dollars, then definitely I will do this charity. Si soy millonario, entonces
definitivamente puedo hacer eso como un desafío. So that I always say that to do the service, you don't need a money. Pero él siempre dice que para hacer un servicio no necesitamos dinero. You need only intention in your mind to serve. That's it. Lo único que necesitamos es la intención en nuestra mente de servir. The rest will automatically take care. El resto automáticamente se va acomodando. So, for example, there is one saint, that yogic person called Tirumular. Por ejemplo, hay un santo en el mundo del yoga que se llama Tirumular. Yes, it's like a Tirumular is like a Patanjali, we can say. Sorry. The Tirumular is like a Patanjali, like how the Patanjali Yoga Sutra we have, like that the Tirumular also written Yoga Sutras in Tamil. Tirumular es como parecido a Patanjali en los sutras. So he gives the kind of idea how to do the service. Are you hearing me? No sé si se me corta. Sí, se te corta a vos, pero había dicho que Tirumular era como Patanjali, que también había escrito Yoga Sutras igual que Patanjali. ¿Hasta ahí escuchaste? Sí. So the Tirumular giving you idea how to do the service. El Tirumular es el que dio la idea de cómo hacer Satsangha. Giving the idea how to do the service. De cómo hacer el servicio. So, like he say, every day you can just possible, you can whenever if possible, you can just feed a cow. Él decía, cómo hacer un servicio es, por ejemplo, todos los días poder alimentar una vaca. So like just whenever you possible for this kind of goats or cows or some kind of animals, you can handful of anything, just you can take, like there will be a tree and you can just cut greenery from there and give to the cow, that's it. So you are not going to spend any money on it. Es como por ejemplo una vaca o cualquier animal que uno vea hambriento, ves un árbol, cortas un par de hojas y alimentas la vaca y ya estás haciendo un servicio y no gastaste nada de dinero. So like a kind of animal feeding, it's not like your pet you have and you're buying some animal food for pet food from the store and giving your pet animal. It doesn't count as a service. So the service means you are not connected with any, that animal is not going to give back anything. So you are just going to give a cow just some leaves or some kind of pulses or rices. You are just going to keep some sparrows are coming and eating in your home, or some kind of piece of bread you are just keeping. So the crow is coming and eating. So like that, you are just doing some kind of feeding of the animals or street dogs or something. Se refiere a alimentar animales que no tengan ninguna conexión con nosotros, como que lo cruzaste y lo viste hambriento y lo alimentaste, ¿no? Por ejemplo, nuestras mascotas, que nosotros vamos y le compramos un alimento en una tienda que es para eso y lo alimentamos todos los días, pero se refiere sino a un animal que no nos va a dar nada a cambio, no es como una mascota que a cambio nos da su amor, ¿no es cierto? Poner migas de pan duro afuera para que se lo coman los pajaritos o cualquier tipo de servicio de animales callejeros, dar un perro callejero, de ese tipo de...
If you're feeding a crow or sparrow, or if you're feeding any kind of unknown animal, it doesn't know that it's going to give you back, or it's going to help you back or something. So the service should be always like that. It's not like a service means like you're doing today something and tomorrow it's going to come back to you. Then it's called a business. Es el animal que sabemos que no tiene ninguna conexión con nosotros, que sabemos que no va a volver, que no lo vamos a volver a ver, porque si le damos de comer a por ejemplo, un animal callejero, un perro, y vuelve todos los días para que le des de comer, entonces como que se convierte en un intercambio, en un negocio. And the second thing, some people might say that we can't do because it's very difficult for us to find animals, and buying some kind of taking some leaves from the trees are difficult. So you can easily say any excuse. So for them, Tirumula telling the next verses that when you are eating, you can calculate your cost of your food. You should be always calculated the food. And 10% or 15% of cost, you can keep it separately. Entonces, él dice, siempre va a haber personas que van a poner excusa y van a decir, no puedo alimentar animales porque en mi barrio no hay, porque no sé qué. Entonces, él dice su siguiente verso, que es que calculemos el costo de la comida que nos estamos comiendo nosotros y lo multipliquemos por 10 personas, y eso lo tengamos apartado. So it's like Tirumula saying very easily, he said that while eating, take your handful of food. Here, that is the measurement he's saying. Take a handful of your food and keep it separately. That quantity you want to serve to others. You don't want to buy something food. What you eat, take it from that. It's also a good diet plan. Bien, no, vendría a ser como que separamos una parte de nuestra comida para alimentar a otros. Es como que vos compraste un plato y en vez de comértelo todo, sacas una porción que sería el tamaño de tu mano, y en vez de comértelo se lo das a otra persona. No lo compraste para comerlo vos. So one handful of portion, you can move it, or equal cost, you can calculate and serve that poor people or who need a food. You can give the food. You are not going to cook the separate food. From your food, you are going to take a portion of hand and you are going to give to them. O sería una porción de comida del tamaño de la mano para dárselo a alguien que tenga hambre, o bien calcular el valor de esa porción del tamaño de tu mano para comprarle comida a otra persona. Pero no necesariamente comprar otra porción para dárselo a alguien más, sino una parte de la comida que estás comiendo. So that some people will also say that, oh, I am itself not getting proper food. I am very poor. How can I take one handful of food from that? Still, it is difficult for me to do. So people will easily say that I can't go and meet cows or dogs. It's difficult for me. I can't even give the food from my plate because I am itself not having enough food. So easily people can easily say the excuse. Entonces, hay otras personas que nos pueden decir que son pobres, que no pueden compartir la comida porque no les alcanza. Como que siempre hay alguien que te pone una excusa: no puedo alimentar los animales, no puedo compartir mi comida tampoco. So that the Tirumular gives the last verses for them. So even you are not able to meet cows and dogs, and you are not able to give the portion of your food, then it's the easy way of service is say, just talk with fresh laughing face. Entonces, para esas personas que no quieren ni alimentar animales, ni tampoco quieren compartir su comida con personas más necesitadas, Tirumula te da otra frase de su verso que dice que tenemos que hablar con una sonrisa fresca en nuestro rostro. So like talking sweet, talking with
everyone sweet, giving any kind of very bad talks or gossips or negativities or something. You can talk with them with some kind of positivity and sweetness. So that is the great service for the society than anything else. It's like being kind. Not a kind, like once you finish your talking, they might feel that, oh, something, it is getting positive within me. Es como hablar de manera positiva. Cada vez que hablamos con alguien, lo hacemos con un tono positivo o sonriente. Yo le digo, será como ser amable con las personas, y dice, no necesariamente ser amable, pero sí que cuando uno termine de hablar, la otra persona sienta una energía positiva. So if some people are talking, so we will feel that, okay, they can talk more and more, we can hear and we can hear them. But sometimes if some people are started talking, you will feel like, oh, when they are going to stop. Porque nos pasa algunas veces que una persona comienza a hablar y nosotros queremos escucharlo cada vez más, o queremos escuchar más de esa forma de hablar que tiene, porque nos encanta cómo habla, y otras veces nos sucede que empieza a hablar alguien y decimos, ¿y cuándo se va a callar? It's not like that. So whenever you are giving some words, it should be a positive things. You want to give the positive talks, and the interaction between someone also, you want to give some kind of a sweet and positive way. That is the great service than anything else. For that, you don't want to spend any money, right? No, ninguna de las dos maneras sería correcta, sino que sería que cada vez que estamos hablando con alguien, interactuando con alguien, que sea de una manera positiva, y ese es, o dulce y positiva, y ese es el mayor servicio de todos, y para eso no tenemos que gastar nada de dinero. So that is the reason I say the third point is service, means every day you want to do some kind of check yourself, that you are able to feed some animals, or you are able to feed some human around you, or you are able to feed you are around the people with your sweetness of your tongue. Entonces es lo que él dice de la lista esta de chequeo, que todos los días tenemos que corroborar que estemos dispuestos a alimentar a algún animal o a alimentar a algún ser humano, o a hablar de manera positiva y dulce, o entregar nuestra dulzura y nuestro positivismo al hablar. So to do the service, we don't need millions of dollars or something. We can just do with our sweetness, kindness. The matter is in our mind, not in our wealth. Para hacer un servicio no necesitamos gastar millones de dólares, solamente tenemos que tener la intención de hacer el bien, el beneficio. So the next thing is that the service already I like to tell you that it will work for the internal and external. Like here physically, the service will make you more stronger, as well as in the mind wise, the service will make you more kind, and that this all the supportsness inside also it will be connected. Y en un principio dijimos que todos los puntos eran referidos al cuerpo físico como al mental. El servicio nos va a ayudar mentalmente también a ser más amables o a estar más positivos nosotros mismos. So the next thing is called connection. El siguiente punto es la conexión. So the connection means like we want to create some kind of surroundings, like the same kind of mentality of people. So we want to create our friends and friend circle like that. So like if you're interested in yoga and you want to be in a yogic life, so you want to choose some people around you that they also have that kind of a wish. La conexión se refiere a hacer, conectar con otras personas. Por ejemplo, si nosotros queremos tener un estilo de vida yoico, conectar o hacer amistad con algunas personas que estén en el mismo camino o que tengan el mismo deseo.
So the kind of people around you are connected with your same topic. It helps you to grow more. So if you are totally away and very simply to make you understand, if I'm saying your friends are around and they are in a totally different way of lifestyle, and you are being there, then you will be an alien around us, around them. Porque conectarnos con esas personas que tengan el mismo deseo que nosotros nos va a ayudar a crecer más y afiliarnos, va a hacer que la gente nos vea cada vez como más raros, como aliens. So check your connection between your people. So you are still connected with your own idea or ideology people. That is the fourth point. That helps physically, mentally to improve the yogic life. Entonces, conectarnos con personas de un ámbito y del otro nos va a ayudar físicamente tanto como mentalmente. And the connections means like if you are doing some activity, like if you are going to some kind of movie, or if you are going to do some kind of fun around with the people on the weekend. So that all these things you can do, but you want to think that you are going with the people, have a same intention with you or not. Y conectar con personas también se refiere a que cualquier actividad que vayamos a hacer, si vamos al cine o si vamos a salir el fin de semana o, o lo que sea que vayas a hacer con las personas, tenés que saber que esas personas tienen la misma intención que uno en el momento. So the fifth point is being conscious. El quinto punto es ser consciente. So the consciousness is being like a witness. That is what we are telling about conscious. La conciencia o de estar consciente es de estar despierto. So it is like whatever work you're doing, you want to ask yourself that consciously you are being a witness. You can ask yourself that this will improve my yogic practice or not. Es la conciencia de cualquiera sea lo que estamos haciendo, ser testigo de si esto va a mejorar mi vida yoica o no. So for example, I'm doing a business or I'm doing a job, I'm going to the job or something. So you can ask yourself that this job feeds some money. So because of this money, I can practice well. So this is what I'm doing this. Por ejemplo, si uno va a hacer un negocio o está yendo a trabajar, un trabajo que no tiene nada que ver con la vida yoica, pero uno dice, este trabajo me mantiene económicamente para que yo pueda hacer mis prácticas. Entonces, sí me está sirviendo para mi vida yoica. So if I'm reading some book, it can be any topic. It can be a fiction or novel or science or anything. So if I'm reading a book, so I want to ask myself that this book going to improve my knowledge to live yogic life very well. That is what I'm reading or not. O por ejemplo, si estoy leyendo un libro, sea una novela de ficción, lo que sea que estoy leyendo, ser conscientes de si este libro me ayuda a mejorar en mi vida yoica o no. So if I'm seeing some kind of, how to say, that nowadays a lot of things comes in the computer and smart television like Netflix or something. So if I am seeing some kind of movie or if I'm seeing some kind of serial in the Netflix, so I want to think about myself that it will going to help my yogic life or it's just a waste of time. O sí, hoy en día que tenemos muchas formas de mirar series o televisión o películas, ser conscientes de si eso que estamos mirando nos ayuda o a mejorar nuestra vida yoica o nuestro conocimiento o es solamente una pérdida de tiempo.
So this is the 5 things. So I think you will all clear. So again, I repeat, the first thing is the detoxify. Entonces esas son las 5 cosas. La primera era la desintoxicación. And the second thing is being strong. La segunda es ser fuerte, tener And the fortaleza. third thing is being service or being serving others. La tercera es estar en servicio o servir a otros. And fourth thing is being around with people with a connection, like with the same mentality. La cuarta era las conexiones, es tener alrededor de la misma mentalidad. So fourth thing is the connection, and fifth thing is being awareness or consciousness. Y la quinta es ser consciente. So it looks like this 5-point looks very different. So it might be for some people it is new, but the reality is the 5 points are not new. It is same that the being detoxify is like a fire. Para poder ser que estos 5 puntos nos resulten muy difícil o para algunos desconocidos, pero él nos dice que el primer punto es como el fuego. And being strong is like a earth, like how the rocks and the mountains are very strong, like that you want to be strong to be on your practice. It's like a earth. Ser fuerte, el segundo punto, ser fuerte sería como la tierra, que se conecta con la fortaleza de las montañas, de las piedras. And being a service is like air. El servicio es como el aire. And the connection between all people is like a water. La conexión con el resto de las personas es el agua. And being a witness or consciousness with the full consciousness, each and every activity, whatever you do, being consciousness is like a space. Y ser consciente de todas las actividades o todo lo que estamos haciendo es el espacio. So this is the 5 things. If you want to be a checklist, then every day you can check that I am detoxified today. I am strong. Did I do the practice today? Did I do the service today? Every day before going to the bed, you can ask this 5 point yourself that today I hurted someone with my ego. So today I connected with all the good people with I can get progress with them with the yogic practice. And you can ask yourself, today I did all the activities which is progress my yogic life. So this is the 5 things. If you are keep on asking on your before going to the bed, and you say this 5 out of 5 questions are yes every day, then you are in the yogic life. So in the beginning it might be difficult, but slowly you can ask. One day definitely 5 out of 5 you will say yes. That time you will be a yogi. Él dice que todos los días tenemos que chequear punto por punto si hoy me desintoxiqué bien, si ¿cuál es el segundo? Si no lastimé a nadie con mi ego, si serví a alguien el día de hoy, si conecté con las personas correctas que tenía que conectar, si fui consciente de las actividades que fui haciendo a lo largo del día, que todos los días tenemos que, antes de ir a la cama, chequear si todos los puntos son que sí o si nos faltó alguno, y nos va a ir ayudando a progresar, ir chequeando estos puntos todos los días, y que en un principio parece algo muy difícil, pero con la práctica y con el tiempo se va a ir facilitando. So this is how it is to live the yogic life. You don't want to change your modern lifestyle and change your name or change your clothes, or you can be renounce anything, and it never helps. Apart from these 5 things, you are not saying yes.
even if you renounced, and the 5 things are saying no, then definitely you are not a yogi. Y entonces para tener una vida yoica no hace falta ni renunciar a todo, ni ser monje, que solamente ir con estos 5 puntos que podemos ir chequeando, nos convertimos en yogis. Y si una persona que renunció a todo y que se convirtió en monje y chequea esos 5 puntos y a alguno le sale que no, entonces esa persona no estaría siendo un yogi por más que haya renunciado a todo. So I like to tell you, clearly No tenemos que understand. tener una vida diferente a la nuestra ni vestirnos de otra manera. So please understand what I am telling now, that some people say that they are yogi and they are sitting in the ashram or some kind of very much great place, and they are creating a negativity to other people, and they are talking about other people negative, and they are not well in their service and connection, and they are not in consciousness. So it means that they are not a yogi. Y incluso una persona que tiene un ashram y se sienta en un lugar, en un trono y se dice ser yogi, pero habla negativamente de otras personas o no crea positivismo cuando habla o no dan servicio o cualquiera de los puntos que le digan que no, entonces por más de que esa persona se diga ser yogi, no lo estaría haciendo. At the same time, the person having a luxury car and he is doing partying and doing a lot of luxury things in his life, at the same time he's doing these 5 things with yes condition, then he is a yogi. Y al mismo tiempo, si una persona es millonaria y vive con todos los lujos y tiene el auto más caro que pueda comprar, pero al final del día chequea los 5 puntos y le dice que sí, entonces esa persona sí, tranquilamente, pues sería un yogi. So this is how I want to tell you about how to live the yogic life. You can be in your own life. You cannot need to change anything. Just being in your practice and being these 5 points to be ensured, then you can call yourself a yogi. Entonces eso es lo que nos quiere compartir, que uno no tiene que tener una vida separada o diferente de la que tiene, sino ser uno mismo y chequeando estos 5 puntos, entonces ya somos un yogi. Si estos 5 puntos nos dicen que sí. So this is how a lot of there is a lot of stories to make you understand this. But anyhow, this is the small thing I directly like to tell you to understand. Even though this point elaborately I can tell with a lot of stories and make you understand, but compared to that, this is the way you want to live your life, then that life will become a yogic life. Y tiene un montón de historias que podría contarnos sobre este tipo de vida yogi, pero que lo que tenemos que entender principalmente es que si chequeamos estos 5 puntos, entonces ya estaríamos y haciendo nuestra vida normal, teniendo una vida yoica. So from the United States, there is one person who I know. Their family I know, so their family, the daughter was calling me. She's in a teenage. Hay una familia desde Estados Unidos que lo contacta a él por una adolescente, una chica adolescente. So I know her from the birth. So she was calling me. She's now is around 19 or 20. And she called me and said that I started slowly changing my life. I'm being yogi now. La chica lo llama y que él la conocía a la chica desde que nació, desde que era un bebé, y ahora más o menos de unos 20, 19, 18, 20 años, y
Y lo llama a la chica y le dice que de a poco está cambiando su vida y que se está convirtiendo en que está empezando una vida yoica. So I was so happy and I asked her, what is the thing you're doing? What are kind of practices you have started? Very curiously, I asked. Entonces él se alegra mucho y le pregunta qué tipo de prácticas está haciendo ella. So she was explaining me seriously that instead of coffee, she started having a herbal tea. Entonces ella le cuenta así muy seria, como que era muy importante, que en vez de tomar café todas las mañanas, ahora toma té de hierbas. So, and she's trying to sit in her couch with a crossed leg. Y que se sienta en el sillón con las piernas cerradas. Con las piernas cruzadas, como And nowadays she's not going for her friends with the parties or pubs. She is sitting in the home. Y que no sale más a las fiestas, al boliche con sus amigos, sino que se queda en casa. And this is what she called as a yogic life. Y eso es lo que ella llamaba como una vida yoica. Eso era para ella tener una vida yoica. So then I've made her fun that if you being a yogi like this, then I am not a yogi at all. Entonces él le dice que si ella si ella está haciendo yogi así, entonces él no es un yogi para nada. So some people think that their habits are themselves they think that their habits are bad, and they are leaving their habits, then they become a yogi. Entonces muchas personas creen que porque tienen malos hábitos, dejando esos malos hábitos, automáticamente se convierten en yogi. So it doesn't matter that whatever you do, you can do for your life. You can go for a, even I am just saying, like, you can openly saying that you can go for a party, hang around with your friends. You can do whatever you like to do, but you can keep on repeat these 5 things that inside you and keep on repeat that this will all say yes, then do it. If otherwise, it's not your path. That's it. So if you can just keep on do this checklist often, automatically you will come into that yogic life. Pero lo que él dice es que uno puede seguir teniendo la vida que siempre hizo, ir a la fiesta con sus amigos o hacer cualquier tipo de cosa y chequeando siempre estos 5 puntos. Si eso que hacemos nos sirve para algo, no, pero no quiere decir que lo tenemos que dejar de hacerlo. Si nos sirve, no hace falta que dejar de hacer. So buying the yoga mat or having a herbal tea is not a yogic life. So I repeat that you can keep on do this checklist of 5 things. You are saying yes, then definitely you are in a yogic life. Entonces, si seguimos chequeando estos 5 puntos y sale que sí, entonces estamos teniendo una vida yogica. Hope you understood that how to live in a modern life and still you can be a yogi. Espero que hayan entendido cómo hacer para vivir en la vida moderna y ser un yogi. So that is the way I like to tell you all. Today I like to share this idea to you all. Y es la idea que quiere compartirnos el día de hoy a nosotros. So if you have any questions or discussions, please ask. I am very much likes to answer for you. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario para hacer, so, a question about this subject or any kind of question. It's all welcome. All are welcome. Cualquier tipo de pregunta, no necesariamente sobre el tema de hoy. Sí, todas las preguntas son bienvenidas. ¿Le hago esa que está en el chat? Sí, alguien no tiene... Ahí
Ahí Karina pregunta dónde reside o dónde provienen los miedos. Bueno, pero como hay otras antes, por eso pregunto. Bueno, como vos quieras. Bueno, vamos de abajo para arriba. As we thought it was a Satsangha, there's a question said, and they use it in yoga teacher training about pranayamas based on the need, like Brahmari pranayama and Sitali. And the question is, if we can do this practice without any other practice before, like I'm walking on the street and I'm feeling cold and I practice, or I'm too hot and I can sit and practice. In the street itself? Sorry? On the street itself to practice, you mean? Yes, you get sit Okay. in the corner. That's good. So actually the practices you can do, but that one thing is like you don't want to sit to all the practices. If you are doing a Brahmari or Sitali, it doesn't mean that before half an hour you want to practice even in the street and do that. So you can do the practice every day morning if you are doing a pranayama. Then in any type of time of day, you can only practice this. But without practicing any pranayama in a day, just doing the Brahmari and Sitali never helps. Is it clear? Yes. Bueno, ahí para la pregunta de los pranayamas del frío y el calor, él dice que si no hace falta que te sientes ahí en el medio de la vereda para hacer la práctica, pero que sí se pueden hacer sin ninguna práctica previa, siempre y cuando vos hayas hecho la práctica de los pranayamas a la mañana. O sea, si vos haces todas las mañanas la práctica de los pranayamas y vas a las 8 de la tarde caminando y te da frío y querés hacer el pranayama del calor, lo podés hacer sin haber hecho los anteriores. O sea, no hace falta que estés media hora ahí haciendo todos los pranayamas. Podés hacer directamente ese, pero siempre y cuando hayas hecho la práctica a la mañana. O sea, como que de la nada, si vos no haces nunca un pranayama, no lo podés hacer solito. So the Brahmari and Sitali kind of so many special pranayamas are there. So once the pranayama you done in the morning, basic practice of pranayama you done, and that effect will be there till 24 hours. So within a 24 hours time, you can do any special pranayama without doing the preparations. Que él dice que hay muchísimos pranayamas que nos pueden ayudar, que tienen diferentes intensidades, pero siempre hay que hacer los básicos que nos dan un beneficio de 24 horas. O sea, vos lo haces a la mañana y por 24 horas estás cubierta para en cualquier momento del día hacer un pranayama especial, digamos, de los avanzados. Pero siempre tienes que haber hecho los básicos, aunque sea una vez en el día. No sé si quedó claro. ¿Se entendió? Sí, ¿entendiste, Juli? ¿Se fue la Juli? Y no contestó, no importa. Le quedó dormida. Bueno, y la otra pregunta de la Juli era la información de que está en el cuerpo del conocimiento. Ah, sí. Well, there's another question says, you said about the knowledge body. All the information that we keep in that body, if there's some way that we can access to it. Like it was a file and we can access to this knowledge body. Actually, we are working and we are living only through that. We are accessing the knowledge body. Otherwise, we will totally be, the society call us that we are totally gone crazy. So that when the knowledge body is working properly, only they are saying that, oh, okay,
he is living good. Ahí pregunta también en el chat si él dijo que el cuerpo del conocimiento es el que tiene toda la información que uno va recaudando a lo largo de la vida, si hay alguna forma de acceder a ese cuerpo como, no sé, como si fuera un archivo de la memoria que uno va y accede. Y él dice que vivimos únicamente a través del cuerpo del conocimiento, si no estaríamos loquitos, andaríamos por la calle con todos los conocimientos mezclados. Nuestra vida normal es porque vivimos en base a ese cuerpo del conocimiento. So the five senses keep on taking the inputs and registering the inputs inside. That's called the knowledge body or wisdom body. Los 5 sentidos que tenemos son los que recaudan la información en impulsos y son los que envían esa información al cuerpo del conocimiento donde se almacena, digamos, sería una cosa. So it is like we say that it's a collections that continuously, consciously, unconsciously from the birth, whatever you are collected from your five senses is stored inside you. That essence of that only makes you active. Do the activities in your life. Toda la información consciente e inconsciente que vamos recolectando a través de los 5 sentidos, desde que nacemos en adelante, se almacena ahí en el cuerpo del conocimiento y en base a eso la vida vivimos como la vida que tenemos, en base a los conocimientos que fuimos adquiriendo. Sin ese cuerpo del conocimiento no podríamos tener una vida normal o una vida. So even that kind of, even though some people likes to experience some kind of a very strange behavior or activities in their five senses, it is because the wisdom body is not only limited for one life. It can be a collection of all the experiences from the previous life also. Y que también se puede... sorry, you can repeat because I mixed it. The five senses, and we can say that this experiences, the collection of experiences, not only limited on this life. It can be also from our previous different lives or births. Y que los 5 sentidos recolectan información, no es únicamente de esta vida, sino que también puede ser información recolectada de las vidas anteriores. So for example, when child is born and suddenly the child know how to drink milk from the mother is because the previous birth, it can be a goat or cow or any other mammal. So it tried already that experience. Por ejemplo, si un niño que acaba de nacer ya automáticamente sabe cómo tomar leche de su madre, es porque su cuerpo de conocimiento a lo mejor en su vida anterior fue una vaca o cualquier otro mamífero que ya sabía cómo succionar leche de su madre. And some kids, they will born and they will not drink a milk and they don't know how to drink the milk. So the doctor will tell them to take the milk from the mother and feed them. Y también existen casos de niños que nacen y no saben cómo succionar la leche de la madre y no logran alimentarse, entonces el doctor hace que la madre saque leche y lo alimente al chico. So it is because they doesn't know in their previous life experience how to drink the milk. Es porque en su vida anterior, porque no saben cómo tomar leche en un conocimiento que no traen de su vida anterior. So this is how we can understand about that all the wisdom body, nothing but it is collection of our experiences. It definitely, knowingly, unknowingly, we are taking the knowledge from that only and we are working. Y así como el cuerpo del conocimiento va recolectando bueno, lo que fuimos aprendiendo a lo largo de la vida y sin ese cuerpo no podríamos tener. I think the question goes because if we can, there's some way of we can access to knowledge of our previous life. Yeah, it's definitely is possible. When we are kept, if you are making very sharp your own wisdom body,
definitely you can go into that and definitely you can reach it out. Bueno, y yo le pregunto si esa pregunta a lo mejor venía por el lado de que si podemos acceder a esa información de una vida anterior, y él dice que sí, que es posible si uno lo entrena lo suficiente y lo afina lo suficiente, o lo mantiene bien afilado al cuerpo del conocimiento para acceder a esa información. Hay otra pregunta ahí. Sí. Another question. Yeah. Difference between soul and spirit. Soul and spirit is very simple. It's like it's a different ideology, we can say. So if you are keeping a water bottle and the water contains inside the water bottle, it's called soul. And the water bottle, if you empty it and the water goes out, then it's called spirit. Él dice, hay una pregunta en el chat que dice cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Y él dice, un ejemplo muy simple es que si uno tiene agua adentro de una botella, eso vendría a ser el alma. Y si uno abre la botella y el agua se va libremente, eso vendría a ser el espíritu. So in a very simply, I like to tell you that if you blow a balloon and the balloon is filled with air, so now we can say that the balloon with a soul. And if you poke the balloon with a needle, then we can say that now the balloon without spirit. Entonces, sí, o de la misma manera podemos decir que si uno tiene un globo inflado con aire, entonces el globo sería el alma, y si uno pincha el globo y el aire se va, se escapa, entonces sería un globo con espíritu. So the containing is called soul and non-containing is called spirit. Si tiene un contenedor se llama alma, y si no tiene contenedor es el espíritu. Hope it could be clear. And in the same question says how we can discipline them. How we? Bueno. How to raise the Holy Spirit in ourselves, you mean? Yeah. Discipline them. What to discipline? The soul or Okay. the spirit. Okay, so soul and spirit, you can't do anything because that is what you are. So you can't operate or you can't make it anything, the spirit or soul, because that only doing this to you. So we can say in other way around. So you want to ask that what is the spirit and soul is doing to me? You can ask. Que también pregunta cómo hacemos para disciplinarlos, y él dice que no hay forma de disciplinar ni el alma ni el espíritu, sería al revés, ellos son los que nos disciplinan a nosotros, sería cómo nos afecta el alma o el espíritu a nosotros. Sería una So for example, your physical body is like a taxi. Por ejemplo, si el cuerpo físico es como el taxi. And the driver of the taxi driver is like your mind. El conductor del taxi es nuestra mente. And you're sitting in the back seat of the taxi. Y el pasajero, el que se sienta en el asiento de atrás del taxi. So then you are the soul. Es el alma. A passenger on your physical body. El pasajero, vendría a ser. El alma sería el pasajero en el cuerpo físico. And in the taxi, what you will say if someone is calling you, what you are doing, then you will say that I am traveling. But actually you are not traveling. That vehicle is traveling. Claro, y si al pasajero alguien lo llama por teléfono y le dice, hey, ¿qué estás haciendo? Y el pasajero dice, estoy viajando, en realidad no está viajando, está sentado. El que viaja es el auto. So mostly what you are doing, that your physical body, you are identifying yourself that is you, but actually it is the taxi. Lo que That is not you.
Normalmente con nuestro cuerpo físico es que lo identificamos como que el cuerpo físico somos nosotros, pero en realidad es solo el taxi, el The auto. person who is traveling inside you, that is called the soul, or that is what you. So you don't want to do anything. You can sit in the back seat and relax the journey and enjoy the journey. That is what you want to do. Nothing else. You can't do anything. You can't drive the steering. You can't press the brake. You can't move around. Just you can sit and relax and watch out the window. Nosotros nos tenemos que considerar como el pasajero que va sentado en el asiento de atrás y que no puede hacer nada, no puede ni frenar, ni mover el volante. Lo único que puede hacer es sentarse y relajarse y disfrutar del viaje. So you can't do anything. Even the car is not in a good condition. It's not, and the taxi is falling apart. You can't do anything. You can just be a passenger. It is not your responsibility, right? And the driver is completely crazy and he's in a 100% of drinking condition and he is driving the vehicle crazy. Can't do anything. You can just sit and watch. Y tampoco podemos hacer nada si el auto no está en condiciones y se está cayendo a pedazos, no podemos hacer nada, ni tampoco podemos hacer nada si el conductor está loco o está ebrio y está manejando a 10.000 por hora y manejando como un loco. So the person is sleeping or he is driving with the drinking and the vehicle is completely falling apart. The taxi is not in a condition. So what you'll do as a passenger? ¿Qué hacemos como pasajero entonces si el auto se está desmoronando y el chofer está ebrio y manejando mal? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros atrás como pasajeros? Take another taxi. That's it. That's called the next life. Lo que podemos hacer es tomar otro taxi, bajarnos de ese taxi y continuar en la próxima vida en un taxi mejor. So then if you reached your destination, even if it's the worst taxi you're traveling, then you don't want to get one more taxi, right? So that is called, there is no next life. That is called liberation. And if the taxi driver and the taxi is crazy and you are changing the taxi, it's called next life. That's it. Y si llegamos a nuestro destino de todas maneras, aunque el taxi esté todo roto y el taxista esté medio borracho, entonces no hace falta que volvamos a tomar otro taxi porque llegamos a nuestro destino. Entonces, so this is eso sería la liberación. Si ya no hay una siguiente vida, porque ya llegamos a nuestro destino, no necesitamos reencarnar. Reencarnamos cuando no llegamos a nuestro destino. So this is what the soul can do. That you can't do anything with the soul. Soul can just get down and just go to the next taxi. That's it. Entonces no podemos hacer nada con respecto al alma, como a entrenarla, no podemos hacer nada. Si el alma no está cómoda o no le gusta en las condiciones en las que va viajando, va a tomar otro taxi y listo. So that is what all the spiritual practices are given for your physical body, mental body, and your mind body, is because it's all, the environment is good, the passenger is good. Y todas las prácticas que se dan son para el cuerpo físico, para el cuerpo mental, justamente porque si el ambiente donde el pasajero va viajando es buena, entonces el pasajero se va a quedar, o el alma se va a quedar. No va a querer otro taxi. Ahí había otra pregunta abajo. Otra pregunta. Another question. Okay. Where the fears came from or stayed? The fears. Yeah. The fears comes only because of the ignorance. So, yeah, go on. Hay una pregunta en el chat que dice de dónde vienen los miedos o dónde residen. Y él dice que los miedos son únicamente ignorancia.
So if you are aware and you are open up your mind, the fear will not be there. So when your assumption or in the darkness comes inside you, then the fear arises. Que si uno es consciente, entonces no hay miedo. Si uno sabe en dónde está, entonces no tiene miedo. Cuando la oscuridad entra, y entonces ahí es cuando empiezan los miedos, empieza a haber miedo. The highest fear in our life we have always, everyone have, that is the fear of death. El miedo más grande que todos tenemos es el miedo a la muerte. So why? Because it's very simple. After the death, what's going to happen, you don't know. Es tan simple porque nadie sabe qué va a pasar después de la muerte. ¿Qué es lo So que if sucede? you know that after the death you will going to be in a next life, you are going to be a very rich, or you are going to be have a very wonderful person in the world, then definitely you will not feel fear, right? So you will enjoy to die. Si supiéramos que en la próxima vida vamos a ser ricos y millonarios y que vamos a tener una vida espectacular, entonces no tendríamos miedo a morir, nos estaríamos esperando que llegue ese momento, lo estaríamos disfrutando. So the fear is the tree, then the seed of the tree is called don't know. El miedo es un árbol y la semilla de ese árbol es el no saber. If you don't know, then automatically the tree grows well. Y si no sabemos, entonces el árbol crece mucho. So the darkness creates the fear. If you go to the cave, it is very dark, you will be fairly fearful. You don't know what's inside. There is animal or insects or kind of a snake or whatever kind of. Sí, Because it's dark. La oscuridad crea el miedo, porque si entramos a una cueva que está muy oscura, entonces no sabemos si va a haber un animal o va a haber insectos o una víbora, algo que nos pueda atacar porque no podemos ver, está oscuro. But if you light a torch inside the cave and you can see everything clearly, then you will not have a fear, because there is knowing everything you started knowing. So when you know, there will be no fear. Pero si encendemos una antorcha, algo que nos ilumine dentro de la cueva y podemos ver todo lo que nos rodea, entonces el miedo se va a ir, porque somos conscientes de las cosas que nos rodean. So the darkness creates the fear, and the knowledge makes you courage. La oscuridad crea el miedo y el conocimiento el coraje, o elimina el miedo. ¿Hay más preguntas en el chat? No, creo que no. En el chat no, pero si quieren hacer alguna otra pregunta verbalmente, ¿alguien? All my checks are no. Okay. I think there is not much question. Animals, maybe sometimes I do that. Every day. Good. So we can conclude here now. So thank you for being with this satsang. Todos mis puntos me dieron que no, excepto lo de alimentar a algún animal cada tanto. Entonces podemos concluir hoy la clase de hoy, entonces, si les parece bien. Bueno, si no hay más preguntas. So the Durganath and me are planning to do several satsangs like this in forthcoming months. So be connected with us. And the fourth point is connection. So being connected with knowledgeable people with the yoga, it helps to be in yogic life. So with that kind of a thought, I am concluding today's satsang. Thank you very much. Thank you. Él dice que Durga y él están programándose varios de estos satsangas en los próximos meses que vienen. Así que, bueno, el cuarto punto era estar conectado con personas que estén en el ámbito que nos ayuden a mejorar. Así que manténganse conectados para
saber de los próximos satsangas y muchas gracias. So Muchas muchas gracias. gracias to all. Thank Muchas you. Gracias, gracias. Swami. Muchas gracias a todos. Thank you. Thank you.